एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। समस्ते केमिति अछंती? श्री सिद्ध बलदेवजी पाखे प्रार्थना करी समस्ते बहुत भलरे था। मु भी बहुत भलरे अच्छी। आज दिन सारा मु कौन कौन सब कली आपण सहित सेयार करी। सकाल उठे कि घरे छाड़ी सारी मोर रोषे स्टार्ट होगा कहीं सकाल भाई खाए के ऑफिस जीव तो से टिफिन भी नब तो से सकाल सकाल रोषे आरम्भ करदेवी। टाइम भी देखी पार्थे केते जल्दी करने को पड़ुछि। माछ मान को खावा भी दे देछे। एमानकर भी बहुत ख्याल नबा पड़े सबुदिन। एमानकर भी किसी मेडिसिन रही इन्फेक्शन हो जाए तो से रॉक सल्ट आ ग्लो लिक्विड सेटा भी प्रतिदिन पकड़ा पड़े। तापर गचर टे पानी देदबा पानी दे सारा भात बसई दे भात एपटे बसई सेपटे अंडा तरकारी करेंगे बोले अंडा आगे सिझे देछि। तरकारीटा प्रस्तुत करदे आपण मैंने तो जानीदेवे अंडा तरकारी केमती हुए तो मुझे कौन कहबी आ तो ये सब कर सारापर अंडा आमलेट करदे। एपटे मो ट्यूशन पिला भी आसीगले से पढ़ेबे। भाई भी बाहर पड़े ऑफिस गली तो से बोध को खावा को बाढ़ी देछे से खाई सारा ऑफिस बाहर पड़ा। भी पूजा काम आरम्भ करी। पूजा करने मत पूरा 1 आवर टाइम लगी जाए कहीं आंठ कपड़े रही गाधेवा ड्रेस पिंधेवा सजा करवा ये सब करने को बहुत टाइम लगे। जिते भी टाइम लागू आगे ठाकुर को भल भाव सजे सारापर जाकि मत भल लगे। ठाकुर को गाधे देचे गाधे सारापर कलर भल से सजे देचे। तापर ड्रेस मुकुट काना फूल बंशी सब सजे देला फूल सजे देछि। भोग दे देछि भोग दे सारापर आरती करवा। जेहेतु से पटे ठाकुर होती तो से मटी घरे रोषे करवा। गाँ को कंकड़ा आसी कंकड़ा रखुचे भाई बहुत पसंद कंकड़ा तरकारी कर भल भाव बाछी देछे। कंकड़ा भाजिकी तो तरकारी करुवे कि भाजिकी करे भल भाव धोईकी छड़ी दे मसला एकाथरक पकईक कषि दे आलू भी छाणी देछि। छाणी सारापर
ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟର ଭଲ ଭାବେ କାଟିଦେବା। ଆଉ କାଟି ସାରିକି କଢ଼େଇ ବସାଇବା। କଢ଼େଇ ବସିକରି କିଛି ତେଲ, ସେଥିରେ କିଛି ଚିନି, ତେଜପତ୍ର, କିଛି ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଜାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଲସେ ଜାରିବା। ଜାରି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଜାରିବେ, ନହେଲେ ତରକାରୀଟା ପାଣିଚିଆ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ଭଲକି ଜାରି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟୁଛି ସେଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ମରିଚ ଆଉ ପିଆଜ ଏତେ ସବୁ ପକାଇକି ମସଲାଟା ବାଟିଦେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ଆଉ ତରକାରୀଟା ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଏସବୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ କଷିବ। କଷି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକିନି ଭଲ ଭାବେ କଷିବ। ତା'ର ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିକି ଭଲ ଭାବେ କଷିବା। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭାଜିକିରି ପକାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ପକାଏ। ଭାଜିବା ଠାରୁ ସେମିତି ପକାଇକି କଷିବାଟା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ କିଛି କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ କଷିବା। କଙ୍କଡ଼ାଟା ସିଝିବା ଯାଏ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇକିରି ବି ଭଲ ଭାବେ କଷିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ଦେଉଛି। ତାପରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକିରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ। ଏମିତି ଥରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୋର ବି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ତ ମୁଁ ଆମିଷ କିଛି ଖାଏନି। ମୋ ପାଇଁ ସାଧା କିଛି ବନେଇଛି। ଭାତ, ଏମିତି ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଏସବୁ ପକାଇକିରି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, କଦଳୀ ମଞ୍ଜା, ରାଇ, ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ, ଟମାଟୋ ଏମିତି ସବୁ ସିଝେଇକି ଫୁଟାଇ ଦେଇଛି। ଚଳିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଭାଇ ଅଫିସରୁ ଆସିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ି ଦେଇଛି। କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଆରାମସେ ଖାଇଦେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବାଏ ବାଏ।